تو جناب 12:15 بجے کا ٹائم، اور ابھی اسٹیشن پر میں پہنچا ہوں تو گاڑی یہ سامنے 38 ڈاؤن بابا فرید 1.5 گھنٹہ لیٹ رننگ کے ساتھ آج پہنچ رہی ہے۔ کافی دنوں سے یہ 5-6 گھنٹہ لیٹ چل رہی تھی، مگر اب دھند میں کافی کمی کی وجہ سے اس کی رننگ میں بہتری آئی ہے۔ کل کی 37 اب بھی 1.5 گھنٹہ لیٹ پہنچی تھی، لہٰذا آج کی 38 بھی اپنا کافی ٹائم کور کر گئی ہے۔ 6426 لیڈ پر۔ سو ہارس پاور کا انجن جناب اس کی لیڈ پر، انشاءاللہ امید ہے کہ آگے مزید ٹائم کور کر لے گی، بہتر کر لے گی اپنی رننگ کو۔ مسافروں کی کافی بڑی تعداد اسٹیشن پر موجود ہے۔ سیکشن کی واحد گاڑی ہے۔ چلتے ہیں آگے پاور کی طرف۔ جناب یہ کچھ دیر کے لیے زندگی لوٹ آئی ہے اسٹیشن پر، اور یہاں پر نان ٹکی، ٹھنڈا، چائے، ہر چیز دستیاب۔ آگے چلتے ہیں، یہ فروٹ کی ریڈی بھی نظر آ رہی ہے، امرود ہے۔ واٹرنگ کا عمل بھی جاری ہے جناب۔ تو کافی امپورٹنٹ اسٹیشن ہے، یہاں پر کرو بھی چینج ہوتے ہیں، واٹرنگ بھی ہوتی ہے۔ ایک لیونگ اسٹیشن، مگر یہ تھوڑی دیر کے بعد پھر پورا دن ویرانی کے عالم میں ڈوب جائے گا، جب تک کہ شام کو 37 اپ کا ارائیول پہ پھر وہی میلہ سج جائے گا کچھ دیر کے لیے۔ 205 منٹ ہو گئے ہیں گاڑی کو کھڑے ہوئے، مگر یہ کیریج اسٹاف کی طرف سے یہ خطرے کا سائرن لگا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈرائیور اور گارڈ حضرات دونوں اس کو فالو کرتے ہیں، جب تک کہ لگا رہے گا گاڑی موو نہیں ہوگی۔ جناب گاڑی 38 ڈاؤن بابا فرید چلنے کے لیے بالکل تیار۔
دنیا ہزار رنگ سے میں ہوں آپ کا میزبان زاہد سمرو سلام عرض ہے۔ دوستو آج 16 جنوری سن 2026 جمعہ کا دن اور اس وقت 12:40 ہو رہے ہیں۔ میں یہاں پر 12:15 بجے پہنچا تھا۔ جیسے ہی اسٹیشن پر پہنچا سامنے 38 کا ارائیول ہو رہا تھا تو سب سے پہلے جلدی میں اس کو کیپچر کیا، اس کا ڈپارچر ریکارڈ کیا۔ اس کے بعد آپ سے یہ میں انٹرو میں مخاطب ہوں۔ تو دوستو اس وقت میں آج موجود ہوں لودھرا رائیونڈ کی ایک مصروف ریلوے اسٹیشن، ایک بہترین ہسٹوریکل ریلوے اسٹیشن پاک پتن، جس کو پاک پتن شریف بھی کہا جاتا ہے بابا فرید گنج شکر کے حوالے سے۔ تو آج انشاءاللہ بابا فرید کے حوالے سے بھی ہوگی بات اور اسٹیشن کی ہسٹری سے بھی پردے اٹھیں گے۔ تو میرے ساتھ جڑے رہیے، ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگی۔ اور یہاں پر ایک اور بھی شخصیت ہے چچا غلام رسول پاکستانی، جن کی شجرکاری کے حوالے سے ملک بھر میں خدمات ہیں۔ تو کوشش کروں گا کہ ان تک بھی اپروچ بناؤں، ان تک پہنچوں اور ان سے بھی بات چیت کروں، ان کے بھی کام پر ایک نظر ڈالوں۔ تو لہٰذا آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے ایکسپلور کریں گے پاک پتن کی بلڈنگ کو، ساتھ ساتھ میں بہت ساری باتیں بھی ہوگی۔ تو آئیے میرے ساتھ۔ دوستو A to Z کے حوالے سے ہمارا جو آج کا ولاگ ہے وہ ایکس کے حوالے سے ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے جی تو پاک پتن کہاں رہا اور کہاں رہی ایکس؟ تو جناب ہم چاہتے تو اس ایکس کو چھوڑ بھی سکتے تھے، درمیان میں ڈراپ کر سکتے تھے اس فگر کو، مگر ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا۔ تو پھر ہم نے تلاش کیا کہ ایک ایسا اسٹیشن جس کے کوڈنگ نیم میں ایکس آتا ہو۔ تو جناب اس اسٹیشن یعنی پاک پتن کا جو ریلوے کوڈ ہے وہ PPX ہے۔ تو اس حوالے سے آج کا ہمارا یہ ولاگ ایکس کے زمرے میں ہی آئے گا۔ تو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پاک پتن شریف، لودھرا رائیوڈ برانچ لائن پر موجود پاک پتن ریلوے اسٹیشن 1924 عیسوی کا بنا ہوا برٹش ایرا کا ایک شاہکار اسٹیشن، جس کی بلڈنگ آج بھی اپنے اس عروج و زوال کی داستان سمائے کھڑی ہے۔ سی لیول 360 فٹ ہے، جبکہ کلومیٹر نمبر 203/64 لودھرا سے 203 کلومیٹر دوری پر ایک ونٹیج قسم کی برٹش ایرا کی بلڈنگ، جس کو آج تک قریب سے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری ایکسپلوریشن آپ تک پہنچائیں گے۔ تو جناب بس برآمدے میں سب سے پہلے سب انجینئر کیریج اینڈ ویگن کا دفتر ہے، آگے ریلوے پولیس ہیلپ سینٹر، دفتر اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر، جہاں پر ویل چیئر کی سہولت بھی موجود۔ تو جناب یہ ہے مین انٹرنس، آنے جانے کا راستہ، اور آگے دفتر اسٹیشن ماسٹر، دفتر بکنگ و پارسل آفس، آگے جی انتظار گاہ اپر کلاس مستورات اور انتظار گاہ اپر کلاس مردانہ، اور یہ کچھ کرسیاں بھی ہیں جی، مازا فروٹ جوس کی طرف سے ڈونیٹ کی گئی ہیں اسٹیشن کو۔ اور اسٹیشن پہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ماشاءاللہ جی کافی گملے پڑے ہوئے ہیں، پودے لگے ہوئے ہیں، مگر خزاں کا موسم ہے اس لیے ان میں وہ بہار وہ رونق نہیں ہے۔ بہرحال ایک اچھی کوشش، اسٹیشن کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ اور اس طرف ہے جی اس کا وسیع و عریض پلیٹ فارم۔ کافی پرانے درخت آج بھی موجود ہیں، جبکہ نئے درختوں کی بہار میں
چچا غلام رسول صاحب کی بہت سی کاوشیں شامل ہیں، اور جناب یہ ہے وہ اسٹال، ایک عدد اکلوتا اسٹال ہے جی، چائے پانی وغیرہ اور نان ٹکی بھی یہاں پر دستیاب، جبکہ یہاں پر ایک عدد فروٹ اسٹال، اور ان اسٹالز کی حسل بسل میں آپ کو کچھ دیر پہلے دکھا چکا ہوں 38 کے ارائیول پر، اور سامنے یہ ہے یارڈ کی پوزیشن جناب۔ تو یہ ہے لوپ لائن جس پر اس وقت میں موجود ہوں، اور آگے یارڈ میں 3 عدد لائنیں ہیں جی، ماشاءاللہ کافی بڑا یارڈ جس میں واٹرنگ کی بھی سہولت۔ تو پاک پتن ریلوے اسٹیشن پر نہ صرف واٹرنگ ہوتی ہے مگر گاڑی کا کرو چینج ہوتا ہے، جس میں ڈرائیور اور اسٹیز کا عملہ یہ سارے یہاں پر چینج ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں پاک پتن ریلوے اسٹیشن، پنجاب کا ایک خوبصورت اسٹیشن جو کہ ملتان ڈویژن میں شامل ہے۔ ایک امیزنگ چیز آپ کو دکھاتا ہوں جناب، یہ اس سیکشن پر واحد اسٹیشن ہے جو نان انٹرلاک ہے، اور اس کو ہوم سگنلز کو آپریٹ کرنے کے لیے یہ کیج بنا ہوا ہے جس میں یہ لاک اینڈ کی ہیں جناب۔ گاڑی کے اوقات پر ان چرخی کو گھما کر ہوم سگنل ڈاؤن کیا جاتا ہے، ایک اپ کے لیے ایک ڈاؤن کے لیے۔ تو یہ 2 عدد چرخیاں ہیں جی، سگنل کو آپریٹ کرتی ہیں، جبکہ یہاں سے پوائنٹ بنا کر ہوم سگنل ڈاؤن کرتے ہیں، پھر پوائنٹس میں جاتا ہے۔ باہر ہوم سگنل کے پاس آؤٹر سگنل کی چرخی لگی ہوئی ہے، تو اس کو پھر وہاں سے ڈاؤن کرنا پڑتا ہے۔ شجر کاری مہم بدست جناب شاہد رضا صاحب، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ریلوے ملتان۔ تو سامنے ایک اچھی کوشش، یہ الیکٹرک سب اسٹیشن ٹرین لائٹنگ کا دفتر بھی ہے جی سامنے، اور یہ آگے بہت بڑا گراؤنڈ ہے جس میں شجر کاری کی گئی ہے، مگر یہ پلیٹ فارم پر کافی قدیم درخت بھی موجود ہیں، اب تو کافی درخت جھڑ گئے ہیں، سوکھ گئے ہیں۔ جناب حویلی لکھا اینڈ پر موجود ہوں، یہ ہے نیمنگ بورڈ پاک پتن، 2 زبانوں میں لکھا ہوا۔ پاک پتن کا جی اصل نام اجودھن تھا، اور اجودھن کے بعد اب پاک پتن اور بزرگ فرید گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی وجہ سے اسے پاک پتن شریف بھی کہا جاتا ہے۔ سامنے یہ ریسٹ ہاؤس بھی ہے جی، ڈاک بنگلہ کہہ سکتے ہیں اس کو، لیول کراسنگ کے گیٹ کے ساتھ ہی، اور ادھر بس وسیع و عریض ایک گراؤنڈ جس کا فائدہ یہاں کے رہنے والے نوجوان اٹھاتے ہیں۔ کرکٹ چل رہی ہے، اور یہاں سے جناب یہ سین ہے، کیا بات ہے جی، ریلوے پلیٹ فارم بہت ہی وسیع و عریض مگر صاف ستھرا پلیٹ فارم، درختوں سے مزین۔ تاریخی اعتبار سے بھی پاک پتن بہت ہی اہم شہر، تجارتی شاہراہ پر پہلے سے موجود، جس کو جرنیلی سڑک کہتے ہیں، جناب شیر شاہ سوری کے زمانے میں بنی تھی، تو اس پر موجود یہ شہر آج بھی بہت ہی ایک مصروف شہر جو کہ ایک ضلع کی حیثیت رکھتا ہے، بہت ہی پیارا شہر۔ ماشاءاللہ جی، یہاں پر یہ شیڈ دیکھیے نا، زبردست، بہت ہی شاندار، اور آج بھی مضبوط بنیادوں پر ٹکا ہوا۔ دوستو سامنے یہ ویٹنگ روم ہے درجہ 2 کا، جو کہ ابینڈنٹ حالت میں ہے،
मगर इस सारे पोर्शन में भी ये हरियाली आपको नज़र आएगी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और इस तरफ भी ये देखिए जी, एक पार्क सा बना हुआ है, बहुत सारे दरख्त हैं और इन दरख्तों के पीछे सारी मेहनत जो है यहाँ का स्टाफ तो करता ही है, मगर इसको लगाने और इसको सींचने में, इसकी हिफाजत में चाचा पाकिस्तानी के नाम से मशहूर गुलाम रसूल साहब का एक कलीदी किरदार है। प्लेटफॉर्म के एंड तक ये समझ लीजिए पार्क फैला हुआ है। सामने है ये लोकेशन, एंट्री पॉइंट पाकपतन रेलवे स्टेशन, और ये पूरी जगह जो है वो गाड़ी के औकात में ये मोटरसाइकिल स्टैंड बन जाती है और ये रास्ता शहर की तरफ जाता है। दोस्तों, स्टेशन की बैक साइड में ये आपको एक और चीज़ दिखाते हैं जनाब। ये है बाग़ मेहरबान का इफ्तिताह मैडम नबीला असलम साहिबा DPO मुल्तान ने किया। तो ये काफ़ी पौधे लगे हुए हैं इस ग्राउंड में भी। दोस्तों, यहाँ पर ये गेट लगाया गया है ताकि कोई बड़ी गाड़ी आकर यहाँ पर खड़ी ना हो सके। दाखिल हो तो ही रिवायती सा ओपन वेटिंग हॉल, जिसकी एक तरफ दाएं हाथ पर दफ्तर बुकिंग एंड रिजर्वेशन, और यहाँ पर ऊपर गाड़ियों के औकात 37 ऑफ फरीद एक्सप्रेस 16:05 15:50 16:05 15 मिनट का स्टॉप, और डाउन में 38 डाउन 11:15 11:30 15 मिनट का स्टॉपेजेस, क्योंकि यहाँ पर वाटरिंग होती है। और जनाब ये है फहरिस्त किराया नामा पाकपतन स्टेशन। आप जूम करके देख सकते हैं मतलूबा स्टेशंस के किराया, और बर्थ 100 रुपये की है जनाब। अभी गाड़ी का टाइम नहीं है इसलिए बिल्कुल सुनसान है स्टेशन, मगर यहाँ पर आप देखें इस खूबसूरती से ये टिकट काउंटर्स हैं जी, 3 अदद। क्योंकि माजी में यहाँ से बहुत सी गाड़ियाँ चलती थी, बहुत मसरूफ़ सेक्शन था, आजकल सिर्फ एक ही गाड़ी है जी, फरीद एक्सप्रेस। और जनाब इस जानिब ये बेंचेस भी पड़ी हुई हैं। चौकी रेलवे पुलिस पाकपतन शरीफ। तो चलते हैं जी अंदर की वाइब देखते हैं। बहुत ही ये हिस्टोरिकल लग रही है बिल्डिंग, दरख्त बिल्डिंग, ये ब्रिटिश इरा का मालूम होते हैं। आप ये बिल्कुल सेंटर में देख रहे हैं। हालांकि दरख्त सूखते जा रहे हैं, मगर अपनी कदामत के लिहाज से वाजिब है, ज़बरदस्त। वो आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम। क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है जनाब, खैरियत है? आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका इसमें ग्रामी सर? महमूदुल हसन। महमूदुल हसन साहब, आप यहाँ पर तैनात हैं? जी, मैं यहाँ पे एज तैनात हूँ, हेड कांस्टेबल। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितना अरसा हुआ है? 1 साल के करीब हो गया है। 1 साल के। कैसा माहौल है पाकपतन शरीफ का? जी बेहतरीन, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त माहौल है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये है ब्रिटिश इरा की बिल्डिंग, चौकी रेलवे पुलिस थाना पाकपतन शरीफ। शरीफ का जिक्र मैं कर चुका हूँ। असल नाम तो पाकपतन ही है, मगर बाबा फरीद गंज शक्कर के हवाले से इसको शरीफ भी कहा जाता है। और जनाब ये देखिए, आइकॉनिक दरख्त है, ज़बरदस्त, अभी तक हरा भरा और सदियों की कदामत रखे हुए
दोस्तों चेक पोस्ट के अंदर ही ये कुछ इलाका, इसमें भी माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये पूरा बाग बनाया हुआ है जी, ज़बरदस्त, वाह जी वाह। बाबा फरीद गार्डन, और जनाब ये सारी जो मेहनत है इसका कलीदी किरदार वही चाचा गुलाम रसूल साहब, ज़बरदस्त। लोको शेड पाकपतन, दोस्तों इस सेक्शन पर अब तो सिर्फ एक गाड़ी बची है, वरना माजी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक होती थी जब गाड़ियाँ चलती थी, तो ये लोको भी आबाद था। बहरहाल क्या किस सूरत हाल में है ये लोको शेड, तो चल के मालूम करते हैं जी। बाकी ये है कि इस रास्ते पर दोनों तरफ से आप देख रहे हैं दरख्तों की ये बहार है, काफ़ी खूबसूरत वाइब है जी पाकपतन लोको शेड। और यहीं पर हमारी मुलाकात होगी चाचा गुलाम रसूल पाकिस्तानी से भी, वो हमारे मुंतज़िर हैं, उनसे रब्ता हो गया है। वाह जी वाह। तो यह है जनाब ब्रिटिश रा की बेहतरीन खूबसूरत इमारतों में से एक इमारत लोको शेड। ज़बरदस्त। तो अब चलते हैं चाचा गुलाम रसूल को तलाश करते हैं। जनाब ये लोको शेड में खूबसूरत सी मस्जिद भी मौजूद, और जनाब ये है खूबसूरत लोको शेड। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब जाहिर सी बात है जब गाड़ियां नहीं हैं तो लोको शेड बिल्कुल वीरान है, यहाँ पर कोई शंटिंग मूवमेंट के आसार नज़र नहीं आ रहे। जी मेरा नाम गुलाम रसूल पाकिस्तानी है, शहर फरीद पाकपतन से मेरा ताल्लुक़ है। और क्लाइमेट चेंज जी हमारे मुल्क को ख़ुसूसी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि टारगेट कर चुका है। ये जो मौसमियाती तब्दीली है इसकी वजह से हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, हमारा रहन सहन जो है वो चेंज होता जा रहा है। दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँ कि गर्मी इतनी बढ़ गई है कि उसके इस मुल्क के अंदर हमारे जो मौजूदा घर हैं इनके अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा और चंद सालों के अंदर, और फ़ज़ा इतनी गंदी हो जाएगी कि मास्क नहीं फ़िल्टर लगाने पड़ेंगे हमें। और पानी इतना तेज़ी से नीचे जा रहा है कि इसकी वजह से हो सकता है अल्लाह ना करे कि हमें पानी ही जो है ना वो ढूंढना मुश्किल हो जाए। तो ये इस तरह के मसाइल हैं, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हमारे मौसम जो है वो कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। इन सब की जो एक ही वो इसको हम अपने मुल्क को किस तरीके से बचा सकते हैं या अपने मौसमों को कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, वो पौधे लगाकर उनको दरख्त बनाना है और जो मौजूदा दरख्त हैं उनको बचाना है। तो मैंने जी अपनी टीम के साथ मिलकर चाइना बॉर्डर से ग्वादर तक 3 नेशनल टूर किए और इस पूरे मुल्क के अंदर अपनी बसात के मुताबिक अपने रब के हुक्म से और चंद दोस्तों के तावन से 22,46,000 पौधे इस वक्त तक हम लगा चुके हैं, 22,44,000 पौधे। और हमने पाकिस्तान रेलवे के साथ बहुत काम किया। ये हमारा वो वफाकी अदारा है जो तुरखम लंडी कोतल से लेकर कराची तक ये मौजूद है। और पाकपतन के अंदर अगर हम बात करें तो हमने दर्जन से ज़ायद बाग और जंगल लगाए हैं। ना सिर्फ हमने वो पौधे लगाए हैं बल्कि उन पौधों को दरख्त बनाया है। मेरा आप सबको सिर्फ एक पैगाम है कि अगर आपने अपने बच्चों से आपको प्यार है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा अच्छा गुजरे, आपकी आने वाली नस्लें आपको दुआएं दें, तो उसका एक हल है कि हमें अपने घरों से स्टार्ट करना होगा। हम 25 से 28 करोड़ पाकिस्तानी अवाम हैं। अगर हम 10-10 पौधे अपने घर में
गली में, मोहल्ले में, जिस स्कूल में पढ़े हैं, जिस मस्जिद में जाते हैं, जहाँ पे जनाजा पढ़ते हैं, जिस कब्रिस्तान में हमारे अजीज़ मौजूद हैं, और जिस हॉस्पिटल से आप लोग दवाई लेते हैं या जिन रास्तों पर चलते हैं, अगर वहाँ पर सिर्फ 10-10 पौधे अगर हम में से हर पाकिस्तानी लगाकर गर्मी के अंदर उनको पानी देकर एक सीज़न अगर हम उसको बचा लेते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर अगले साल बहुत थोड़ा पानी देना पड़ेगा। दरख्तों में ज़िंदगी है, दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर जज़ब करते हैं, बारिशों का सबब बनते हैं, मौसम को कंट्रोल करते हैं, हमें फल मिलता है, अनाज मिलता है, फर्नीचर मिलता है, छाँव मिलती है, छाँव को भी मैं फल समझता हूँ। और जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी जो दवाइयाँ हैं वो भी इन्हीं दरख्तों, जड़ी बूटियों से बनी हुई होती हैं। तो गोया दरख्तों में ज़िंदगी है और दरख्त लगाना हमारा कौमी, मिली और मजहबी फरीज़ा है। प्लीज़ इसके ऊपर अमल करें। वाह, ज़बरदस्त, बड़ी गहरी बातें की हैं आज आपने हमसे। तो हमारे व्यूअर्स को इतना बताइए कि अगर उनको आपकी इस नर्सरी से कुछ पौधे चाहिए तो वो आपसे किस तरह रब्ता कर सकते हैं? जी, इस वक्त हम पाकपतन, उकाड़ा, साहिवाल और बिहाड़ी, बहावल नगर, इन अजला के जितने किसान हैं उनको ईद के बाद हम काली टाली जो है वो हम उनके अंदर फ्री तकसीम करने जा रहे हैं। बाकी लाहौर से लेकर कराची तक कोई भी रेलवे स्टेशन या रेलवे की कोई बिल्डिंग है, अगर वो हमसे पौधे लेना चाहें जो हम पत्तों की से ख़रीद के लेके आते हैं, तो वो SMI पाकपतन जो लोको शेड के इंचार्ज हैं उनके नाम वो एक लेटर लिखेंगे, हम उनको पौधे फरीद एक्सप्रेस के ज़रिए भेजेंगे। तो बाकी इससे जो बाहर के लोग हैं, अगर वो अपने शहर के अंदर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी जेल के अंदर या कोई इस तरह का कोई बड़ा अदारा है जहाँ पर पौधे लगें और फिर वो परवान चढ़ें, वहाँ के लिए पौधे लेना चाहते हैं तो वो रब्ता कर लें। गुलाम रसूल पाकिस्तानी के नाम से मेरा YouTube चैनल, फेसबुक पेज है और मेरा नंबर है 0316 501 8000। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरी वजाहत कर लूँ, ये पौधे फ्री ऑफ कास्ट होंगे? हाँ जी, हम पौधे सारे फ्री दे रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी अता करे और दुआ गो है कि हमें भी तौफीक हो कि हम भी ज़्यादा नहीं तो 2-4 कदम आपके नक्शे कदम पे ही चल रहे हैं। 1173 ईस्वी में काजी जलालुद्दीन के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम फरीदुद्दीन मसूद रखा गया, जो आगे चलकर तसव्वुफ के चिश्तिया सिलसिले के तीसरे बड़े बुजुर्ग के तौर पर जलवा अफरोज हुए, जिसे दुनिया बाबा फरीद गंज शक्कर के नाम से जानती है। अपने मुर्शिद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हुक्म से जवानी के कई माह साल सफ़र में गुजार कर जिंदगी के रमूस को सीखने में लगा दिए। आपने अपने इल्म अमल से बहुत बड़ा मकाम पाया। उनके इल्मी मर्तबत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनके मुर्शिद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मिलने यहाँ पर आए तो बाबा फरीद गंज शक्कर से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। उस वक्त बाबा फरीद गंज शक्कर चिल्ला कशी में महव इज़्तिराब थे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह खुद चलकर उनसे मिलने को पहुँच गए। इन्होंने अपने फ़लसफ़े और फ़िक्र को शायरी के ज़रिए आश्कार किया। यूँ पंजाबी ज़ुबान में सूफ़ी शुअरा की फ़हरिस्त में चंदे आफ़ताब की तरह चमकी। इनकी शायरी पर फ़ारसी ज़ुबान का गहरा असर नज़र आता है। बाबा फरीद गंज शक्कर 5 मुहर्रमुल हराम 1265 ईस्वी में इस फ़ानी जहां से रुखसत हुए। उस वक्त उनकी उम्र 92 साल थी। शहनशाह मोहम्मद तुगलक के हुक्म से उनके मज़ार अक़दस को तामीर किया गया। तो दोस्तों, पाकपतन के हवाले से हमारा आज का व्लॉग आपको कैसे महसूस हुआ, इसके हवाले से आप कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इज़हार खुलकर कीजिए। इंशाल्लाह बाकी कुछ डिजिट अभी बाकी रहते हैं A to Z के सीरीज़ के हवाले से भी कोशिश होगी कि उनको भी पाया तकमील तक पहुंचाया जाए, मगर इसके लिए आपके ताउन और साथ की अशद ज़रूरत है। और मैं पुरुम्मीद हूँ कि आप हमारे साथ इसी मोहब्बत के साथ जुड़े रहेंगे, हमें सपोर्ट जारी रखेंगे। तो सांसों की सलामती तक होगी आपसे मुलाकात फिर किसी नई स्टेशन, किसी नई साइड। तो चाहते हैं पाकपतन से आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।